1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pwede naman. Okay. Correct. Sige, ana aton mulay yan na. Kita tawag ini nga. Pop Cola. Anong pakola? So, dalinganin nga pa, matambling. Ha? Oo, matambling. Balitaw. Joke lang. So, dalinganin nga pa, aduhang at kamot, ikakadihan tuhod. Pop. Pag siring nga kola, alsa duhang kamot. Yes. Adi mother, adi ma'am, ikaw ma'am, okay lang mo sa meron ka lang ma'am. Walang problema. Okay. Walang problema, ma'am. Pwede cola na lang. Balitaw. Pampi mo sa latindi. Cola. Yes, Okay. correct. Ano itong problema? Sige daw. Ready na kita? Trial. Try. Pop. Very good. Cola. Wow, mga baltok. Pop. Cola. Correct. Baltok good ba? Yes, subukan ka, Miss Sam. Oo. District 3, pagpakalay kita. Ayan. Okay, final na ha. Kung nino magsayop, Tanggal. And will receive 50,000 pesos plus Eco Bag plus Pamaypay. Okay, ready? 3, 2, 1, Cola! Roger, again. Thank Okay, you. nagsayop. Atara! 3, 2, 1, Pop! Pop! Cola! Cola! Sige, may naka 50,000 pesos plus eco bag and pamaypay. Sige, mga salamat. Thank you so much for joining, Mother. You may now Thank you so much. sit back and relax. Ready? 3, 2, 1. Cola! Pop! Cola! Cola! Ay, thank you, bebe. Okay, otro. Ready? 3, 2, 1. Pop! Cola! Cola! Ay!